Pagkahumot sa langka, nagbutang ta diri og coconut milk, langka nga akong gi-slice og gagmay lang, brown sugar og salt gamay pang pabalance sa lasa. Karon kay okay naman ni siya, magbutang na ta og dinungag nga malagkit rice. Kahumot ta oy tungod sa langka, wala na ko nagbutang og vanilla extract kay humot naman ang langka. Mix lang na to og maayo kay aron mabalance pud ang iyang lasa. Ayan, Biko Langka, my version of cooking. Mix na og maayo pero di nato usa siya nga haonon, dinhi usa siya sa kalaha. Hinay ang kalayo aron medyo mo dukot siya gamay ba para humot og samot. Humot pa siya og samot. Ug kayo na pud nato og usab kay aron mo dukot pud ang uban nga side. Dukot-dukot lang medyo. Nya again, ato na pud na siya pasagdaan usa diha aron lalong mahumot siya. O kayo na pud nato na kalami sa dukot o samot kahumot. Oo, dukot-dukot gamay. Giginahan pa man ko og padukot pa anig samot. So ato na pod ni siya padukot undi. Basta hinay lang yun ang kalayo ha. Aron di pod siya masunog. Ayan, okay na. So ato na siyang ibalhin. Ato nang haonon. Ay, kamot. Mut kaayo. Kinahanglan mo kauntaan eh, bugnaw na ha mga palangga. Mas lami ang biko basta bugnaw na. Ayan na ang ating Biko Langka. Yes, tapos na. Pero ato sa yun ipabugnawon ha, di sa tamagkaon kong init pa. Kalami kahumot. Lami kay nagtilaw naman ko, nagpabugnaw ko glain. Pabugnaw ko gamay aron matilawan yun nako. Legit nga lami, humot pag yun. Biko Langka.